Ahlan wa sahlan ou marhaba bikoum. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous accueillir, de partager avec vous des thématiques et des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous allons recevoir de grandes championnes, des Olympiennes de Tokyo 2020. J'accueille la première, Rabab Arafi. Rabab, bonjour, marhaba bik. بونجور كي داير صافا كلشي لاباس مزيان الله يخليك على خير رباب. لاباس الحمد لله اللهم لك الحمد. رباب بغيت غير نذكر بانك درتي الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو 2020 وتبارك الله عليك. لو تيتر اللي باقي لنا بزاف ديال لي تيتر اللي درتي، ولكن اللي بقى في راسي وهي جوج الميداليه الذهبيه في العاب البحر الابيض المتوسط في طاراغون 2018. صح ونتمنى يكونوا ميداليات اخرى، ولكن غادي ندويو ان شاء بزاف الله. على الميداليات ديالك. غادي نستقبل كذلك ندى العرج ديال التايكواندو. ندى بونجور. Bonjour Monsieur Hassan. Bonjour Nada, ça va, tout va bien? Ça va, alhamdoulilah, très bien. Grande championne de taekwondo, médaille d'or aux Jeux africains, je me rappelle, 2019. Exactement. Alors, on va accueillir notre autre invitée, Asma Nyang, judo. Asma, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour les filles. Ah, c'est un réel plaisir de te retrouver, Asma, plusieurs fois championne d'Afrique. Voilà. Alors, on va continuer. On va accueillir aussi notre championne de tir sportif, Ibtissam Marihi. Ibtissam, bonjour. Bonjour, c'est Hassan, ça va? Ibtissam, Bonjour tout le monde. Ibtissam, je rappelle que toi aussi, tu as été championne d'Afrique en 2019 et aussi médaille d'or aux Jeux africains en 2019 au Maroc, à Rabat. Oui, effectivement, c'était un honneur de présenter mon pays aussi pour ces médailles. Alors, les Olympiennes, les filles, les championnes, je voudrais juste vous dire, au nom du CNOM, merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir de vous réunir. Ça n'a pas été facile. C'est un réel plaisir de vous réunir et d'échanger avec vous. On a plein de questions à vous poser. Alors, بغيت نبدا مع رباب عرفي. رباب كتنتصادري واحد الميداليه اللي كنظن بانها اكبر واحسن ميداليه، وهي تبارك الله غادا تكوني عن قريب. مبروك. ان شاء الله ان شاء الله دعوا معايا. Et les filles, vous étiez au courant qu'elle va être maman ou pas? Non. Eh ben, et vous pouvez la féliciter, hein? مبروك عليك رباب. الله يبارك فيك، شكرا بزاف. وان شاء الله هاد السنه هذه كنمر بها في المرحله ديال الحمل، ونتمنى حظ موفق ان شاء الله، نرزق بشي مولود او مولوده تدخل عليا بالصحه والسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. راه قولي لي كيفاش، شنو الاحساس ديالك انت اللي ديما سير لي بوديوم، ديما فواياج، ديما لي كومبيتيسيون، الاحساس ديالك اللي انت دابا في الحمل وغادي تكوني ان شاء الله عن قريب؟ الصراحه انا في مرحله ديال الاتليتيزم ماشي سهله، دوزت كارير طويل وحققت انجازات كبار وميداليات كبيره في ملتقيات كبار وفي بطولات كبيره. وهاد السنه هذه اللي اختاريتها كانت من وراء الالعاب الاولمبيه باش ان شاء الله نكون لان جميع النساء كيتمناو هاد المرحله هذه وهاد الفتره هذه باش يكون عندها شي ابن ولا ابنه تكمل الحياة ديالها. الحياة ماشي فيها غير الرياضة، فيها بزاف د الحوايج، بالأخص النساء ضروري كتبغي هذه المرحلة هذه. ونتمنوا لك التوفيق، ونتمنوا لك ان شاء الله كل خير وكل اللي كتمناه ان شاء الله عليك والابن ان شاء الله ان شاء الله. وقولي لي الاحساس ديال الاب، كيفاش الاحساس ديالو، كيف كيعيش هذه المرحله معاك، لانه ديما كان معاك لي تورنوا ديالك في لي كومبيتيسيون؟ الصراحه بالنسبه للعائله ديالي كيحبوا الرياضه وكانوا فرحانين ديما فاش كنكون في شي ملتقى ولا في شي بطوله. وبالنسبه للام ديالي حتى هي كانت الفرحه ديالها هي انني نكون في هذه المرحله هذه اللي كنت فيها هذه السنه هذه ديال الحمل. كانت كتمنى ان يكون عندي شي مولود ولا مولوده، حيت الام ديما كتبغي الابنه ديالها ضروري ترزق باولاد، وكنتمنى لجميع النساء حتى هما يكونوا يدوزوا هذه الفتره هذه اللي هي فتره زوينه. بالتوفيق ان شاء الله. رباب، ان شاء الله. الاخير، كيفاش كتشوفي لا كارير سبورتيف ديالك من بعد الولاده ان شاء الله؟ الصراحه انا في العاب القوه استفدت بزاف د الحوايج وبزاف التجارب، واستفدت من بزاف د الاخطاء.
وخديت هذه المرحلة هذه اللي هي هاد السنة هذه توقفت فيها ومريت من مرحلة الحمل، وكنتمنى إن شاء الله ملي رجع الرجوع ديالي يكون صحيح ويكون أحسن من اللي فات ونحقق نتائج أحسن اللي ما حققتهمش. ضروري كيبقى فيك شي ميدالية ولا شي لقب ما ديتيش، خاصني مازال نحققه ومازال نعطي في ألعاب القوى. اذا نقدروا نقولوا رباب غدا غادي تكون ام ان شاء الله، ولكن رباب إن شاء الله. غادي ترجع لي بيست ديال الاتليتيزم والالعاب القوى ان شاء الله. الصراحة احنا ما كنعرفوش شي حاجة من غير الاتليتيزم. انا صراحة كنعرف غير الاتليتيزم وكنبغي الاتليتيزم، ما يمكنش نتوقف على الاتليتيزم. يعني وخا يعني نزاد في اللاج ونكبر وكل شيء ما غاديش نفوت الاتليتيزم، واخا ما نبقاش نجري نحاول ضروري غنكون في الميدان ديال الرياضة ونكون في الميدان ديال العاب القوى. تبارك الله صراحة عليك. الواحد الرياضي راه كيكون مدمن على الرياضة، ما يقدرش تفرق عليها بأي يعني أي حاجة تجيه ما تقدرش تفرق عليها. ضروري الرياضة كتبقى لك في الدم ديالك. فعلا شكرا رباب. غنمشي لابتسام. ابتسام بغيت انت نطرح لك واحد السؤال. Tu es cadre en entreprise, tu fais du sport de haut niveau, le tir, un domaine ou un sport pratiqué beaucoup par les hommes. Comment tu fais pour concilier entre cette vie professionnelle très prenante et la vie de sportif de haut niveau? Et tu as fait quand même une belle performance aux Jeux Olympiques de Tokyo. Comment tu fais pour concilier entre ces deux? Sarah, c'est-à-dire, c'est pas facile, mais vraiment une volonté forte pour faire vraiment une combinaison entre les deux, c'est-à-dire les entraînements et le travail, c'est pas facile. يعني الواحد en général إلا يبغي يوصل ويبغي يطمح لأجنو تيدير راه تيوصل ليها، c'est-à-dire c'est facile et en même temps c'est difficile, c'est حسن. Mais en général on peut le faire. ماشي شي حاجة c'est-à-dire واو ولا هذا، mais il suffit juste تشوف le planning ديالك وتقسم الوقت ديالك لهداك الشيء اللي انت تدير فيه et puis voilà c'est tout. Ouais, c'est pas évident, mais c'est une question d'organisation. تنظيم ديال الوقت، تنظيم ديال العمل، تنظيم ديال التدريب. Si j'ai bien compris, Ibtissam. Exactement. Il faut absolument avoir le temps. Il faut absolument avoir un planning bien fait. C'est-à-dire gérer le temps, gérer c'est-à-dire nos demandes et ce qu'on veut faire et comment on peut arriver à notre point. C'est-à-dire une fois qu'on a un objectif et on veut absolument le prendre et l'avoir, c'est avec le temps qu'on peut le faire, avec les entraînements. C'est-à-dire les entraînements كلهم ماشي غير les entraînements pour arriver une médaille ou là pour réussir une compétition. Non. C'est-à-dire فيها même c'est-à-dire الوقت ديالنا تنقسموه ونوجدوه pour avoir cette médaille et pour réussir هذاك l'objectif. Oui, tu as fait une très belle participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, enfin en août 2021, juillet 2021. Quels sont tes projets sportifs pour demain? Est-ce qu'une autre préparation pour revenir aux Jeux Olympiques 2024? Quels sont tes projets sportifs? Bon, mon objectif, bien sûr, maintenant, c'est 2024. Et avant, c'est-à-dire Paris 2024, bien sûr. Et avant Paris 2024, on a une qualification. L'objectif, pas une qualification des Jeux africains, mais une qualification, Inch'Allah, d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire pour avoir la barre un peu haute, pour gérer les émotions, pour gérer la situation, le niveau aussi. C'est-à-dire, c'est pas facile, mais je veux bien. C'est-à-dire, c'est avec une rage que je veux absolument avoir. Et c'est une qualification. Elle ne va pas être facile, mais pour moi, elle est mesurable, elle est touchable et je peux le faire. Inch'Allah. Et bien sûr qu'on avait repris, c'est-à-dire après Tokyo, on n'a pas arrêté complètement des entraînements, on s'est pas, c'est-à-dire retiré du sport ou la شي حاجة كيف ما قلت رباب اللي هو c'est-à-dire اللي هو في le sport, il peut pas se retirer. ما يمكنلكش تعيش بلا ما تبقى تريني ولا بلا ما تبقى كتمارس اشنو كنتي كدير. Ce qui est normal et ce qu'on peut pas rester sans. Et Inch'Allah, bien sûr les entraînements, on va bientôt faire une compétition pour reprendre et ressentir c'est-à-dire avoir les émotions de tir. Et Inch'Allah khair, dans tous les cas, on va arriver. Ne t'en fais pas, c'est Hassan. Beaucoup de réussite, on te souhaite, et beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Inch'Allah. Championne de taekwondo, انت مؤخرا مشيتي سكنتي في فرنسا باش تكملي الدراسات ديالك في فرنسا. بغيت نسولك اولا
كيفاش جات الحياه جديده من فاس ومن المغرب لفرنسا؟ انت كنتي كتسافري بزاف ولكن دابا جلستي تما. كيفاش جاتك الحياه الجديده في فرنسا وكيفاش كديري باش تكونسيلي كذلك الدراسه والرياضه على المستوى العالي؟ صراحة هاد النوبة ما جاتنيش سهلة، جاتني صعيبة بزاف حيت موالفة كنجي لهنا ديما، ولكن كنكون مع ليكيب ما كنحس بحتى شي حاجة، كنحس براسي بحال في المغرب، بحال ستاج نورمال بحال دائما. ودابا الحاجة اللي لقيتها شوية مختلفة هو أنني بوحدي وخديت لا ديسيزيون، جيت بوحدي وكنت عارفة أن ما غيكونش معايا صحاباتي بحال اللي كنكونو في شومبر مجموعين كنهضرو، لا غنكون بوحدي، غنتريني بوحدي، دايرة واحد لوبجيكتيف باش نوصل ليه، ماشي بالضرورة غنساين حتى يكون معايا شي حد باش نقدر أنني نحققو. صافي خديت لا ديسيزيون جيت من بعد لي جو فاش ساليت خديت واحد الوقت ارتاحيت، مي في نفس الوقت فاش بقيت جالسه في الدار كنشوف راسي صعيب انني نتريني في فاس. ما عنديش مع من تريني، ما كاين ليكيب، ما كاينينش لي ستاج، ما كاين حتى شي حاجه، كنشوف راسي ما يمكنش نبقى جالسه بحال هكا. و ميم طون لي زيتود ديالي ما كنتش كملتهم. فهذه هي النقطة اللي مهمة بزاف في الأتليت، هو أنه ما يحاولش يخلي الدراسة ديالو باش يتبع غير رياضة، يحاول يديرهم بجوج، وتا كان صعيب ما يحاول يدير المجهود ديالو، ماشي يتخلى عليها في نوبة. صافي داك الساعات قررت أنني ما نجي لفرنسا. اقترح عليا المدرب والمدير التقني اللي كان معنا سابقا واحد فورماسيون أنني نديرها، وصراحة ما فكرتش كاع، وافقت عليها والحمد لله دابا مزيان ولفت. كنتريني كنلعب دي كومبيتيسيون حدايا في لوروب، ماشي صعيب باش نديبلاصا، والحمد لله كلشي غادي مزيان دابا. يعني كيفاش لقيتي المستوى ديالك مع المستوى الاوروبي اللي دابا كتعيشي معاه؟ كيفاش لقيتي المستوى ديالك وشنو هما الاهداف الرياضيه ديالك دابا ندى؟ المستوى زعما من اين ناحيه بالضبط؟ المستوى ديال ديال التايكواندو مثلا في فرنسا وفي اوروبا اللي في الفرق اللي كاين هو هنا في اوروبا كاينين كل ويكاند كاينين دي زوبن، يعني كيخليك انك تشارك بزاف والنيفو كيكون مزيان، حيت كتلقى حنا في التايكواندو عندنا لوروب مزيانين دابا في هاد الوقيته، فكنلقاو كلشي كيلعب ويكاند في اسبانيا، ويكاند في بلجيكا، ويكاند في بوسنيا، كلشي قريب ليك، تقدر تشارك في اي حاجه. وهذا الشيء حسن ليا بزاف في الترتيب ديالي في الاولمبي والعالمي، عاوني بزاف انني وصلت 7 اولمبيا و6 عالميا، اللي غادي يخليني انني ان شاء الله الى بيان سور كملت ودرت بزاف ديال الالقاب نتاهل من الولا وما نحتاج انني ندير لي كاليف. وبالنسبه للسؤال الثاني، Oui, je disais quels sont tes objectifs maintenant sportifs, quels sont شنو هما الاهداف ديالك الرياضيه؟ ديالي هما انني ان شاء الله نتاهل الالعاب الاولمبيه parmi les premiers، وان شاء الله كاينه هذا العام كاينين دي غران بري، خاصنا نروحوا دي غران بري وبطولات العالم اللي غتكون في شهر 11، كاينين لي جو ميد، لي جو اسلاميك، فريمون هذا العام مشارجي بزاف، لو بروغرام شارجي. انني نقدر نمثل البلاد ديالي ونمثل المغرب احسن تمثيل ونجيبوا بزاف د لي ميداي في هاد لي كومبيتيسيون. بالتوفيق ان شاء الله ندى. اسماء نيون، اسماء. Alors, Asma, je ne vais pas parler sport avec toi, je vais parler chef d'entreprise. Tu as créé ton entreprise et qui marche très bien, tabarakallah, King Tsugi People. C'est quoi exactement? Déjà, durant la période, j'avais fini du confinement, j'avais repris des études, donc aujourd'hui je suis psychopraticienne et j'ai pris une spécialité qui est la résilience. Et donc du coup, j'ai mon cabinet dans ma ville, j'ai ouvert mon cabinet et en même temps, je suis diplômée en préparation mentale, donc je suis pas mal d'athlètes aujourd'hui, pas que des gens, on va dire que ça peut être aussi des chefs d'entreprise, ça peut être aussi dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde du haut niveau, ou puis tout simplement quelqu'un qui a un projet de vie que j'accompagne. Kintsugi, c'est un mot japonais, comme vous savez que le judo vient du Japon. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette idée au Japon. Vous savez, les Japonais, lorsqu'ils ils cassent un objet, ils le recollent d'or. Ils mettent ils le saupoudrent d'or. Donc, du coup, l'idée m'est venue de là.
Et je pense qu'on est tous des Kintsugi, en fait. On fait tous une résilience, hein. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on transcende nos mots avec AUX. Et donc, du coup, j'ai ouvert cette structure, hein, Kintsugi People, donc, qui est dans l'accompagnement tout simplement de personnes. C'est extraordinaire. Moi, je vois tes vidéos, je vois tes conférences. C'est en quelque sorte, Kintsugi, c'est comment donner aux gens la volonté de développer la confiance en soi, d'avoir cette résilience et de rebondir après un échec parfois. Après, je ne donne rien, hein, aujourd'hui, hein. Je vais essayer de rester en humilité. J'accompagne surtout, en fait. Et j'accompagne pour mon parcours, déjà, mon expérience qui a été juste extraordinaire. À défaut que j'ai pas eu peut-être les médailles qu'il fallait, mais je sais que le parcours m'a donné des fois à réfléchir maintenant beaucoup plus, en fait, qu'une médaille finalement. Donc, un savoir-faire, parce que rien ne vaut l'expérience. Et donc, du coup, j'accompagne tout simplement. Voilà, donc je suis aussi conférencière pour des entreprises. Je fais aussi de la prise en parole en public. Et puis, tout simplement, dans tout ce qui est univers de la confiance en soi, toujours essayer de se libérer des croyances limitantes. Voilà, tout cet univers. En tout cas, tu dis une chose très importante. Au-delà de la médaille, ce qui est important, c'est le chemin qui conduit à la médaille. Et c'est tout un apprentissage, une école. Forcément, les athlètes. D'ailleurs, j'écris un livre en ce moment avec justement le roi de la résilience, c'est Boris Cyrulnik. C'est un grand écrivain, donc un peu on va dire un espèce d'entretien entre lui et moi. C'est un neuropsychologue qui est très connu, et puis c'est lui qui a mis le mot depuis il y a plus de 25 ans sur le mot résilience. Pouvoir surmonter toutes les épreuves de la vie, de traumatisme, et peu importe, hein, que ce soit dans tous les secteurs, hein, chaque être humain. Et finalement, il y a quand j'ai écrit, enfin pourquoi je voulais écrire ce livre, parce que je me suis rendu compte que la santé mentale des athlètes, on n'en parlait pas assez. Les athlètes de niveau, des fois, on les voit comme des super-héros, mais moi, je pense aussi que c'est des gens très fragiles, contrairement à ce qu'on peut penser, et que l'accompagnement doit être. Des fois, les athlètes, ils peuvent ou ils veulent chercher une résilience dans le haut niveau, et des fois qu'ils ne le trouvent pas parce que ils pensent que la médaille et leur estime d'eux-mêmes, c'est la même chose. Donc, ils font quelque chose et ils pensent qu'ils font, c'est eux-mêmes. Donc, on perd la médaille, on est nul. En fait, on va se auto-flageller. Or qu'il y a la médaille, il y a notre parcours, mais on est ce qu'on nous sommes, en fait. Et ce que nous sommes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, des fois. Et donc, du coup, la valeur de la médaille et nous, c'est pas du tout la même chose. Donc, des fois, c'est bien d'accompagner des athlètes à être champions olympiques, mais des fois, il faut mieux accompagner des hommes et des femmes, parce qu'on restera toujours, hein, toutes les femmes qui sont là, c'est des femmes avant d'être des athlètes de haut niveau. Il faut jamais l'oublier. Et alors, Asma, ton livre, il parle de ton parcours, mais en même temps, il parle de l'accompagnement psychologique, mental des sportifs de haut niveau? En fait, voilà, c'est un livre, d'abord, je voulais faire pour que ça soit une aide, que ça soit dans le haut niveau ou autre, hein, des parents qui veulent mettre leurs enfants dans des structures, à quoi s'attendre, et tout simplement tout ce qui est l'univers de la santé mentale de l'athlète. Et puis voilà, tous les accompagnants autour, hein, ça peut être aussi un livre d'outils pour les accompagnants. Et parce que tout simplement, les accompagnants, des fois, c'est un peu limité, hein, on les entraîne à être coach dans la spécialité de l'entraînement, mais on oublie le 4e pilier. Et moi, je pense que même dans les formations, il devrait y avoir une partie mentale, parce que lorsqu'on on accompagne aussi dans cette partie-là. Le pilier, un des piliers les plus importants, c'est la préparation mentale. Donc, j'informe un peu et je communique beaucoup là-dessus. Et puis aussi, il y aura ma bio, en fait, une biographie qui partira. Et puis, forcément, il y aura Boris qui va m'accompagner dans tout ce long chemin jusqu'au livre, jusqu'à la fin du livre. Merci beaucoup, Asma. La semaine dernière, السيمانة اللي فاتت كانت اليوم العالمي لحقوق المرأة. انتوما كرياضيات كبار تبارك الله. Quel regard portez-vous sur la place de la femme aujourd'hui dans notre société؟ شنو هي الشوفة اللي كتشوفوا في المكان والمكانة ديال المرأة في المجتمع ديالنا ديال اليوم؟ رباب؟ الصراحة المكانة ديال المرأة كنشوفوها في هذه مناسبة العيد ديالها، كنبغي نهنيها، لأن المرأة صراحة المغربية قوية وشجاعة، وصراحة عطات بطلات. ماشي سهلة باش تكون مرأة في هذا المستوى عالي وتشارك في أولمبيات، يعني لما كانت عندها الشجاعة والقوة تبارك الله. كنشجعهم وكنبغي نقول لهم خاصهم يفرحوا بهذا العيد اليوم العالمي للمرأة. ولكن رباب كندويو على المرأة اللي كتمارس الرياضة، وبغيت نسولك يعني بشكل عام
واش كتشوفي ان المكانه ديال المراه في المجتمع ديالنا في المغرب تحسنات وشنو ممكن نزيدوا نحسنوا في هذا الجانب؟ الصراحة المكانة ديال المرأة تحسنات وولات عندها قيمة كبيرة في المجتمع المغربي، لا في الرياضة ولا في جميع الميادين الفنية. Nada, qu'est-ce que toi tu penses de la place de la femme dans notre société aujourd'hui? صراحة كنشوفها دابا ما بقى شحال هادي كنا كنعانيو ان المرأة ما خصهاش دير الحاجة، ما كنلقاوهاش بزاف ديال البلايص، عكس دابا كنشوفوها حتى بالنسبة لأبار الرياضة. كتلقى كي كاينين البنات كاينين حتى الدراري كيمارسوا هاد الرياضة، شي دابا كتلقى اوزان ديال البنات فيهم كثر. يعني كتشوف ان ما بقاش بحال شحال هادي. كتلقى المرأة وزيرة، كتلقاها في لي بوست كاملين، فكنشوف ان الحمد لله البلاد ديالنا غادا في تحسن، وان المرأة قادة تعطي بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله كنتمنى ان ديما المرأة المغربية تكون كتمثل البلاد ديالها احسن تمثيل، وديما تكون في مناصب اللي كبار كتشرفها. Merci Nada. Petit Sem, la place de la femme dans l'entreprise, mais aussi dans le monde du sport. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une amélioration pour toi? Il y a une amélioration qu'on peut toucher, qu'on peut voir. La majorité des femmes, c'est-à-dire il y a 20 ans, prenant 20 ans ou les 10 ans, les 5 ans, ça change. Du jour au lendemain, ça change. Et du jour au lendemain, la femme, elle devient plus forte qu'avant. Et c'est pas qu'à la maison, c'est pas que pour les enfants, c'est pas que pour, c'est-à-dire le travail de la famille, de la petite famille, je parle. C'est-à-dire la femme, elle a aussi la chance de donner de l'aide, de travailler, machallah, dans nos jours, qui m'a dit ma collègue, c'est-à-dire شفناها وزيرة، شفناها elle peut conduire, elle peut sortir, elle peut aider, elle peut gérer beaucoup de situations, elle peut même, c'est-à-dire elle peut gérer plusieurs choses. Sport, machallah, avant, on ne trouvait pas beaucoup de femmes. Prenons un exemple juste le tir. On n'a pas assez de femmes qui tirent. On n'a pas assez de femmes qui peuvent pratiquer ce sport. Mais en prenant l'exemple, c'est-à-dire il y a 5 ans, mais d'abord, alhamdoulilah, il y a la concurrence. C'est-à-dire la compétition, on peut le faire, on peut trouver plusieurs femmes dans ce sens. Et c'est-à-dire, alhamdoulilah, et c'est grâce, c'est-à-dire aux encouragements des amis, aux encouragements des collègues, aux gens qui nous entourent et qui nous donnent de l'aide pour avancer, c'est-à-dire pour toucher, c'est-à-dire si loin. Ça ne veut pas, mais c'est-à-dire, alhamdoulilah, on revient de loin par rapport à Shahal Hadi. Merci beaucoup, petit Sam. Alors, Asma, je sais que toi, tu voyages beaucoup, je dirais, dans d'autres pays en Afrique, et tu fais beaucoup d'actions pour les jeunes filles dans d'autres pays en Afrique. Toi, est-ce que tu vois une évolution de la place de la femme dans notre société, je dirais, africaine aujourd'hui? Alors, je veux rejoindre les filles là-dessus, mais je reste toujours dans il faut encore, en fait. Sachant que là, je vais rester un peu dans le monde du sport, et sachant que c'est très patriarcal encore, et je sais que j'aimerais encore voir plus de dirigeants dans le milieu du sport. On voit plus de femmes. Pour moi, la solution, elle est là. Tant qu'on n'a pas assez de dirigeants dans le monde du sport et qu'il y a un statut social chez la femme, c'est que ça avance pas. Et c'est surtout ce point-là que j'aimerais bien plus d'entraîneurs, plus de présidentes de fédérations femmes, que ça soit un peu moins patriarcal. Et je pense que ça pourra peut-être aider les jeunes filles à se projeter. Si elles n'ont pas une carrière sportive, au moins elles ont une carrière de devenir présidente d'une fédé, ou voilà, que ça soit pas qu'une secrétaire, qu'elle prenne les commandes et qu'elle ait un leadership. En fait, plus on voit des femmes avoir le leadership, plus en fait notre société elle avancera en Afrique vers cette direction-là. Et surtout ça. Alors, je te donne une bonne information. Nous avons Madame Hajij qui a été élue présidente de la Confédération africaine de volleyball et qui siège
au comité directeur de la Fédération internationale de volleyball. Enfin, il y en a d'autres femmes marocaines aussi qui... Oui, mais ça reste quand même, c'est tout doucement, c'est encore timide, hein. C'est encore très timide. Et c'est pour ça que les gens qui nous regardent, hein, j'invite vraiment à honorer ces filles qui sont ici parce que c'est pas rien. Là, on voit, il y en a une qui va être enceinte et vous imaginez 9 mois. Là, on parle pas de croisée, hein. On parle de quelqu'un qui va avoir un enfant, c'est pas rien, qui va accoucher d'un enfant et qui doit être mère et qui retournera courir pour la nation. Donc, je veux que vous honorez ces femmes-là et c'est super important parce qu'on se rend pas compte à quel point les femmes aussi, il faut qu'elles soient mamans, il faut qu'elles pensent aussi à leur vie de mère, de famille, mais en même temps de femmes, de femmes de foyer, mais en même temps, elles ont aussi leurs objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut les honorer, il faut pas oublier de les honorer. Certainement. Et d'ailleurs, si je puis dire, cette visioconférence avec vous, c'est dans ce sens-là aussi, pour montrer que vous êtes capable de réussir, tout en réussissant à être dans le milieu professionnel et d'être aussi maman. En parlant de sport, Asma, tu as parlé de sport, toutes les quatre, votre point commun, vous avez participé avec d'autres Marocaines, bien sûr, d'autres sportives marocaines, vous avez participé aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui ont été organisés en juillet 2021 dans des conditions particulières, des Jeux particuliers avec cette pandémie. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces Jeux? Peut-être Petit Sam? Ton micro, Petit Sam. En fait, c'était une expérience vraiment spéciale. C'est la première et c'était vraiment spécial. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris plein de choses. C'est pas que la réussite, mais j'ai vraiment beaucoup appris, c'est-à-dire de gérer mes émotions, de gérer ma situation, de faire attention parce que c'était le Covid et aussi, c'est-à-dire c'est vraiment une pandémie très dure. Il faut pas rater ma compétition, il faut pas rater de la participation. Donc c'était pas facile, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris. Je pense pas que c'était le cas pour moi aussi, c'était le cas pour tout le monde parce que c'était un peu dur, mais c'était extraordinaire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup, c'est-à-dire une belle beaucoup de expérience. choses, c'est-à-dire à partager une très belle expérience que je partage et je ne cesserai pas de partager avec mes amis, c'est-à-dire mes collègues et tout le monde, c'est-à-dire à chaque moment il y a quelqu'un qui me demande la situation, je partage avec joie. Voilà. ميرسي ابتسام. رباب بغيت نسولك اشنو استفدتي وشنو اللي بقى في الذهن ديالك من خلال المشاركه ديالك في الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو اللي كان التهيؤ ديالهم في واحد الظروف اللي كانت صعيبه بزاف مع هاد لا بانديمي ديال الكوفيد. الصراحه ما كانتش سهله هذيك السنه ديال الالعاب الاولمبيه اللي كانت في هذيك المرحله ديال كورونا. صراحه صعيبه باش انك تبريباري وتوجد. ما كانش برنامج مقاد في لي كومبيتيسيون. الملتقيات كانوا كيكونوا بعد مرات يتلغاو. صراحه ملي ما كيكونوش ملتقيات بزاف ما كتوجدش مزيان، ما كتعرفش المستوى ديالك، امتى تنقص من التدريب، امتى تزيد في التدريب. صراحه كان البرنامج صعيب وحاولنا وتقاتلنا على باش انني نكون مزيانه في العاب اولمبيه. الحمد لله كان المستوى ديالي جيد. ما صراحه ما ساعدنيش الحظ في السباق ديال 800 متر. كنت مهيئه مزيان وكنت نتمنى انني نتاهل للفينال. صراحه درت مجهود كبير باش نتاهل للفينال، لكن صراحه صعيب. الدومي فينال تيكون شويه صعيب، ما كيكون المستوى متقارب، كيكون الحظ بعض مرات ما كيساعدكش الحظ. تقاتلت وكنت في مستوى جيد لكن ما ساعدنيش الحظ في سباق 800 متر. شكرا. ندى، كيفاش عشتي المشاركه ديالك في الالعاب الاولمبيه وكيفاش شنو استفدتي من هذه المشاركه؟ اكسبيريونس زوينه بزاف، ما يقدرش اي واحد يعيشها والحمد لله انني عشت داك الاكسبيريونس وفاش ساليت عرفت بزاف ديال الحوايج. حيت قبل كتقول لي جوز اولمبيك ما كتعرفش شنو هما. بالنسبه لشي واحد كيجيو شي حاجه عاديه، هو ماشي حاجه عاديه. كيخص الواحد يوجد لها مونطالمون مزيان، حيت ماشي اي كومبيتيسيون غادي تلعب فيها وصافي. فهي اللي كتوجد لها 4 سنين ولا تكثر باش انك تكون داك النهار كاين وانك تجيب داك لا ميداي
اللي انت اصلا كتريني على ودها وباغي تربحها. بالنسبه ليا هي واحد الاكسبيريونس اللي كانت زوينه شويه، حيت ما كانش الجمهور، ما كان حتى شي حد، كانت مختلفه ماشي بحال اللي كانوا ديجا. كنظن هادشي تا هو كيلعب واحد الدور شويه، حيت كنت ممكن كتدخل كتلقى القاعه كامله خاويه، ما عندكش، ما موالفش بحال هكاك موالف، كتلقى ليكيب ديالك معاك كتشجعك. حنا التايكواندو كنا 3 وكان شويه ناقصنا حتى داك اللي انكوراجيك، واللي هادشي اللي كان شويه صعيب. وما ان شاء الله غنحاولوا اننا نخدموا على كل شيء باش في باريس ان شاء الله ما يكونوش نفس الاخطاء، والواحد يوجد لي جوز اولمبيك مونطالمون اكثر من اي حاجه، حيت كيفاش غادي نقول لك، كاين اللي كيخاف قبل ما يدخل يلعب، والواحد خاصو يحيد هادشي هذا باش داك النهار بحال غادي يلعب مره واحده. ممكن عندك 6 دقائق في حياتك، يعني كيخصك تخرج داك الخلعه، تخرج داك الشيء كامل، ماشي توصل تما عاد كتحس بداك الشيء. اذا باش نحيدوا هذه الخلعه خاصنا نعيطوا للكابيني ديال كينتسوكو بيبل. Asma, tu as entendu ce qu'elle a dit? Donc, il faut que... Elle a parlé des peurs. Elle a parlé des peurs et forcément les peurs, les croyances limitantes. Hein. Comme elle a dit, Khala, voilà, ça parle des peurs et c'est toujours la même cause, les peurs, les peurs, les peurs. Alors maintenant, tu as la compétence pour accompagner justement les sportifs de haut niveau à prendre de la distance et à mieux gérer les peurs qui handicapent, comme tu dis, des croyances limitantes qui handicapent. Mais je voudrais revenir sur ton expérience à toi, Asma, parce que tu as fait les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, les Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce que tu as retenu de ces derniers Jeux? Comment tu les as vécus, sachant que c'était organisé dans des conditions un peu particulières avec cette pandémie? Bah moi c'est simple, hein. J'ai toujours dit que Rio c'était un rêve de petite fille, la petite fille qui était en moi, et je dis toujours Tokyo c'était un rêve de grande. Et c'est vrai que je dis toujours j'ai mieux on va dire apprécié Rio vraiment, parce que vraiment, Rio c'était vraiment mes jeux. Tokyo j'ai été beaucoup dans la souffrance, beaucoup parce que voilà les choses extérieures elles étaient beaucoup trop sur mes épaules, donc j'en ai beaucoup souffert. Après ça, en fait, je pense que j'ai pris quand même le positif de cette histoire, c'est que cette expérience de Tokyo m'ont aidé en fait à, on va dire, de cette expérience m'aide aussi pour accompagner, parce que j'ai traversé, on va dire, quelque chose de très terrible, on va dire un orage total. Mais j'ai gagné beaucoup d'informations pour la suite pour pouvoir aussi accompagner. Donc ça m'a aidé, ça, on va dire, j'ai quand même gagné quelque chose en vivant ça moi-même. Donc voilà, donc il y a toujours, même dans des moments qu'on traverse, et ça je m'adresse aux gens qui nous regardent, hein, dans des moments terribles, hein, des moments où on se sent en solitude, des moments où on se sent pas, on va dire, épaulé, et des fois ça peut arriver, on se sent un peu seul dans son chemin. Bah, dites-vous bien, il y a toujours un petit truc qu'on vous pouvez apprendre dans ces situations-là. On les voit pas tout de suite, mais on les voit après. Effectivement. Merci beaucoup, Asma. Alors, en parlant de l'expérience de Tokyo, ça me ramène à vous poser toutes les 4 une question. واحد السؤال اللي جاني في بالي. في نظركم من خلال التجربة ديالكم نتوما في الألعاب الأولمبية وفي الرياضة المستوى العالي، كيفاش ممكن نساعدوا الرياضيين ديالنا باش يغيروا ويحسنوا les performances ديالهم؟ Je traduis pour Asma. Non, mais j'ai compris, hein, j'ai compris. Bravo Asma. غير ما بغيت نهضر العربية باسكو العربية ديالي عندها كورونا، عندها كل شيء. جميلة العربية ديالك Asma. Elle est pas vaccinée, elle est contre le vaccin là. Je la pratique pas. Comment on peut aider nos sportives et sportifs à améliorer leur performance selon votre expérience? Je vais demander à Rabab, comme ça on va faire le tour de la table. Rabab, كيفاش ممكن نساعد الأطفال ديالنا باش يحسنوا يعني البيرفورمانس ديالهم؟ من خلال التجربه ديالك اللي كتكون جربتيها في هذه الرياضه اللي كتمارسها، الاخطاء اللي درتي ما كتحاولش ديرهم لهذاك الاتليت اللي بغيتي تحسن المستوى ديالو. الا كنتي مثلا اونترينور راه استفدتي من واحد التجربه كبيره وشاركتي في ملتقيات، وكتشجعوا على ان اول حاجه كتلعب ليه هي على المونطال،
كيف ما قالت ندى، ضروري ماشي غير القوه البدنيه، حتى القوه الذهنيه خاصها تكون هي مهمه كثير بزاف باش تكون هي اول حاجه. الا كان عندك المونطال مزيان حتى في لي كومبيتيسيون كتكون مزيان، كتكون متشجع، ما كتخافش كيف ما قالت لك. الخوف كيلعب دور كبير، بعض المرات تكون مزيان واجد، الا دخلتي الكومبيتيسيون غير الخلعه كتلعب عليك، ما كتجريش في المستوى اللي انت اللي موجد به. بالنسبه للاتليت باش تشجعوا خاصك تلعب لي على المونطال، هذه اول حاجه. عاد باش التجربه اللي خديتي في هذه الرياضه هذه تساعدوا بها، والبرنامج ديال التدريب حتى هو كيفاش يوجد لهذاك الملتقى اللي كيكون هو كبير، ولا شي مثلا العاب اولمبيه ولا بطوله العالم، شي ملتقى كبير وبطوله كبيره، خاصك تهيئوا مزيان وتوجدوا مزيان. بالنسبه للاتليتيزم احنا عندنا بعض المرات ما كتكونش مزيان في الملتقيات، كتكون عندك برنامج باش تكون واجد في بطولة العالم ولا العاب اولمبيه. خاص الاتليت مثلا واخا ما يكونش في ملتقيات مزيان كتهيئوا لهذيك البطوله اللي هي كبيره ومهمه، كتقول لي ان البرنامج ديالك خاصك تكون مزيان في هذه البطوله كبيره ماشي في الملتقى قبل. شكرا رباب. ابتسام، من خلال التجربه ديالك انت في لو تير سبورتيف لو هو نيفو، comment on peut améliorer, comment on peut aider nos sportifs au Maroc pour améliorer leur performance? Bon, personnellement, il faut déjà aider les gens qui aiment le sport qu'ils font, c'est-à-dire aimer, c'est-à-dire qui veulent donner et qui veulent découvrir, qui veulent, c'est-à-dire يعطيو شنو اللي خاصهم هما في هذاك لو سبور. عاد يمكن لك تعاونهم pour la préparation, bien sûr, ça vient pas du jour au lendemain, ils vont devenir des champions. C'est-à-dire que tu vas commencer la préparation ديالهم au fur et à mesure. Ils vont se préparer pour la technique. Et une fois qu'ils vont, c'est-à-dire prendre la technique à 100%, pas à 100%, à 80 ou à 90%, ils vont passer le moral et ils vont commencer à jouer des compétitions. Ils vont gagner. Ils vont apprendre à gagner au fur et à mesure. C'est-à-dire ils vont je sais pas comment faire. Le sens c'est-à-dire la médaille, elle dit c'est-à-dire ils peuvent réussir. Et une fois qu'ils vont commencer à réussir à chaque fois, ils vont se préparer pour des grandes compétitions. Et c'est pas juste la médaille ou le podium, pour eux, c'est la réussite. C'est-à-dire ils vont commencer à récolter l'expérience d'elle. Et avec cette récolte, هما باش يمكن لهم يزيدوا القدام، هما باش يمكن لهم باش يربحوا des médailles ou partager bien sûr avec leurs collègues. C'est comme ça. C'est-à-dire ما يمكن ليش يجي ويلعب على كل شيء في دقه واحده، يجي ويبغي يربح كل شيء في دقه واحده. C'est au fur et à mesure. يصوب étape par étape pour arriver. Sinon, mais le plus important et que j'insiste, c'est qu'il faut aimer ce qu'il est en train de faire. S'il n'aime pas, il ne peut pas donner. C'est-à-dire il faut s'approprier son projet, être passionné, aimer ce qu'on fait. Exactement. Merci beaucoup, petit Sam. Nada, enfin vous aussi voir comment on peut par exemple t'aider pour améliorer tes performances, et à ton avis comment on peut aider les autres sportifs pour aussi améliorer leurs performances? هو غندوي اون جينيرال بالنسبه لاي اتليت واللي كنظن ان الاغلبيه كيعانيو منها ولا كتكون سبب في انهم ما كيقدوش يجيبوا داك لا ميداي. هو الاتليت كيحط كلشي على داك الرياضه ديالو، كيحط كلشي على مثلا لي جوز اولمبيك داك لا ميداي، كيخلي كلشي دو كوتي وكيبقى مركز على داك لا ميداي. اون فوا ما كتكونش لا ميداي كيوليو دي روتور خايبين لا ليه لا لي سبورتيف واحد اخرين اللي كيكونوا حتى هما كيمارسوا داك الرياضه. ايوا ها هو شنو دار، ما كتولي ما دار حتى شي حاجه، كتولي بحال ما كيفاش غادي ندير نشرح ليك بالضبط. بحال الاتليت صافي كيكون ما جابش داك لا ميداي صافي كلشي كيتلف ليه، كلشي كيتخربق ليه، ما كيبقى عنده حتى شي حاجه. انا كنشوف ان الاتليت خصو اولا يكون واحد لو سويفي ديال لي زيتود ديالو، ديال البريباراسيون ديالو كامله، حيت ماشي كتبقى كتفكر كتقول خاصني نجيب داك لا ميداي، كاينه واحد البريم، كاينه شي حاجه من بعد ما كتجيبش داكشي صافي ما تيكون والو وانت كترجع لنفس الحاجه. بحال دابا كنشوف ان حنا في النيفو عندنا شفنا كنترينيو بحال
بحال الصبليون بحالنا بحال الانجليز بحالنا بحال كلشي ما كنشوفش ان كاين شي فرق نقدر نتريني معاها نربحها نجيو لشي كومبيتيسيون اللي مهمه هي غتربحني فبغينا نعرفوا شنو هو الفرق اللي كيخلي هاد الناس اللي كيجيو لذاك النهار وكيكونوا هما احسن منا اشنا هو جيستيمون هاد السير شنو اللي كاين زعما صراحه كيخص يكون واحد لو سويفي كنظن هما ما عندهمش واحد لا شارج ما كيكونوش هازينها بحال اللي كيكون المغربي هازها صراحه كنظن Je vois Asma qui applaudit. Ouais, j'applaudis très fort ce qu'elle dit parce que c'est très très important ce qu'elle vient de dire. C'est la charge mentale de l'athlète marocain. Elle est, j'appelle ça la double peine parce que moi je fais un sport de combat et je pense que tous les sports c'est des sports de combat finalement, peu importe lesquels parce qu'on part, on a travaillé avec la sueur, on a mis beaucoup de travail et je pense qu'elle dit la différence qui se passe, c'est que dans les autres pays, est-ce que je vois, moi je m'entraîne beaucoup avec les étrangers, j'habite en France, c'est que eux, leur seul souci entre guillemets à trouver, c'est ils parlent des piliers de la performance technique tactique. Sauf que nous, en fait, on parle tout ce qui est extra-sportif. Ça veut dire qu'on a une charge mentale de ce qui se passe peut-être à l'intérieur, peut-être que ça soit financier, peut-être que ça soit un accompagnement. Et en fait, on a une charge un peu plus. Donc, du coup, on s'éloigne un peu de la performance et de notre sport. Et ce qu'elle dit, c'est très, très important, Nada. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut vraiment pousser à protéger l'athlète. Et je pense que ça, c'est très, très important. L'athlète, il a ses responsabilités, il a vraiment des droits et des devoirs, et surtout ses devoirs, et on doit lui inculquer, mais aussi qu'il soit vraiment protégé avec un accompagnement très bienveillant. Et comme elle a dit tout à l'heure, elle a dit quelque chose de très important, je crois que c'était Tissem. Déjà, les entraîneurs, le staff, voilà, ils aiment ça, c'est leur projet, autant que l'athlète. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours pour les athlètes, forcément. Hein, je veux que l'athlète excelle et j'accompagne les athlètes pour qu'ils soient bien dans leur tête. Donc, c'est les accompagnants, c'est une responsabilité. Et quand je dis responsabilité, c'est répondre. Ça vient de répondre. Il faut qu'ils répondent à une mission. Et la seule mission, c'est faire en sorte que l'athlète se sente bien. Et en même temps que lui, il prenne ses responsabilités aussi d'être un athlète de haut niveau. Mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail vraiment main dans la main pour qu'on puisse qu'il y ait une concrétisation et que l'athlète fasse un résultat. Alors, mesdames, à vous écouter, je voudrais faire un résumé et avoir votre avis si vous êtes d'accord avec moi. Je vous écoute et je dis, tiens, ben, le sport de haut niveau, là, pour faire de la performance, c'est pratiquement un écosystème autour du sportif, autour de l'athlète. Mais avant tout, le pilier principal, si j'ai bien compris, le pilier principal, c'est le sportif. Comme a dit Petit Sam, il faut qu'il aime ce qu'il fait, qu'il soit passionné par ce qu'il fait, qu'il s'approprie son projet, l'entraîneur technique, l'entraîneur préparateur physique, les moyens financiers pour financer ses compétitions, ses stages, ses préparations, ses entraînements, le médical pour le soigner, et puis le mental pour le préparer, pour l'accompagner psychologiquement, etc. Et tout à l'heure, Nada le disait en introduction, aussi prendre soin de de sa scolarité, de ses études ou de sa reconversion professionnelle. Donc, il a qu'à nous aider les éléments autour de lui, on est en garantie, entre guillemets, la réussite du projet. C'est bien ça, mesdames? Oui, c'est exact. Alors, une dernière question. Oui, après, excusez-moi Hassan, parce que j'ai une émission qui va commencer dans pas longtemps. Donc, c'est pour ça que je serai obligée de vous quitter un peu plus tôt. Alors, donne-moi 2 minutes et je te pose la question. C'est la dernière question, je te promets, Esma. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'être des sportifs de haut niveau. Quels conseils vous leur donnez d'une façon claire, précise? Esma, à toi. Alors, moi, c'est simple. Je ne veux pas vous raconter de mensonges. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis quelqu'un qui a commencé le judo très tard, à 20 ans, donc il n'y a vraiment pas de limite. Ça veut dire que si vous avez un objectif, vous avez un rêve qui est au fond, ça veut dire que tout simplement, protégez-le. Et il faut que vous soyez capable de tout faire pour le réaliser. Et c'est pas, peut-être que vous allez avoir des difficultés, hein, parce que moi, j'ai commencé le haut niveau qu'à 29 ans. Et c'est pour ça que j'étais sur le tard. Vous imaginez, à 38 ans, je suis partie jusqu'à Tokyo. Ça veut dire que voilà, c'est que tout est possible. Et être capable d'accepter une situation qui ne vous plaît pas tout de suite, mais garder votre rêve au fond de votre mémoire et d'y aller, en fait, quoi que ce soit, et pas forcément de le protéger. Et comme on se dit toujours, hein, c'est non limite. Si vous croyez en votre rêve, il n'y a
Rien, mais vraiment rien n'est impossible. Rien. Tout Merci. est possible et ça, j'y crois à 100%. ميرسي بوكو اسماء الا كان عندك شي حلم امن به ودافع عليه باش تحققه ميرسي بوكو اسماء alors Merci les filles. Merci tout le monde. à bientôt اسماء et on attend avec impatience ton livre Au revoir. salut alors رباب بزاف ديال الابطال الشبان كيشوفوا فيكم وكيحلموا باش هما يكون عندهم واحد المستقبل في الرياضه العليا اشنو هما النصائح اللي ممكن تعطيهم رباب اول نصيحه ان الواحد ان تكون عنده عزيمه قويه وتكون عنده رغبه قويه في هذا الرياضه اللي كيحب واللي كيبغي تكون عنده الاصرار عليها وما ما يستسلمش لان ماشي سهل باش انك تكون بطل ماشي سهل كدوز على بزاف المشاكل بزاف العراقيل بزاف الحوايج كتصيبهم قدامك خاصك ما تستسلمش وتواجه اي حاجه واي صعوبه كيف ما كتواجهها في الحياه ديالك غتواجهها في الرياضه ديالك وخاصك تكون بطل بجميع سميتو القوه كامله تشجع تقوي راسك بوحدك ما تسناش من شي واحد انه هو اللي يقويك ولا انه حيت ملي كتدخل كومبيتيسيون انت اللي كتعطي الشجاعه لراسك والقوه لراسك وكنتمنى الحظ موفق لجميع الشباب الصغار باش يكونوا ابطال وباش ينتميوا للرياضه والفتيات حتى هما ضروري حيت احنا العنصر النسوي ضروري نبغيو العنصر النسوي كنتمنى ان شاء الله يكونوا عندنا بطلات في جميع الرياضات اللي ما كنشوفوهمش واللي ما كنشوفهمش مستوى عالي ماشي غير في الاتليتيزم ولا جيدو ولا تايكواندو ان شاء الله نتمنى حظ موفق لجميع الفتيات في رياضات اخرى كنفرحوا صراحه فاش كنشوفوا مغربيه كتشارك في شي سباق ولا في شي رياضه ضروري كتبغيها تفوز وكتبغيها تكون في احسن مستوى شكرا بزاف رباب شكرا الا كان عندك واحد المشروع رياضي ما خصكش تستسلم خاصك تدافع عليه باش تكون بطل شكرا ان شاء الله السلام عليكم Merci Rabeb, à bientôt. سلامة Quel conseil tu peux donner à toutes celles qui nous regardent et qui veulent être des sportifs de haut niveau? Ton micro, petit Sam. C'est OK. Donc, il ne faut pas voir juste un champion. Le champion, il vient après plusieurs préparations, après plusieurs encouragements et beaucoup de choses. Donc, il suffit d'avoir la volonté et travailler sur cette volonté, travailler sur votre parcours. Parce que, avec le parcours, on va croiser des difficultés. C'est à travers ces difficultés qu'on va se corriger et qu'on va récolter notre expérience et qu'on va devenir plus fort qu'avant. Parce que on va travailler notre esprit de compétition, on va mieux, c'est-à-dire être plus solide qu'avant, même notre technique et tout ce qu'on va, et avoir une barre haute. C'est-à-dire notre objectif, il n'y a pas de rêve, il y a un objectif. Et l'objectif, il doit être vraiment la barre haute. Sinon, ما كايناش شي حاجة ما يمكن لياش نوصل لها، ما يمكنش شي حاجة اللي صعيب عليا نوصل لها. Non. إلا درت في راسي راه غادي نوصل لواحد الحاجة راه غنوصل لها. إلا درت في راسي راه je vais l'avoir. Point. Avec beaucoup de travail, n'est-ce pas, petit Sam? Bien sûr, avec beaucoup de travail, avec les entraînements, et il ne faut jamais baisser les bras pour notre objectif, pour notre rêve. Moi, le rêve, pour moi, c'est un objectif. Le rêve, pour moi, c'est-à-dire, c'est le but. Pour هذاك le but, il faut que je travaille, il faut être dur. Mais بقاش نلقى يعني à gauche et à droite le travail. عندي الوقت عامر عندي plein de choses. Je dois pas trouver chez excuse parce que au fond de moi, il faut que j'arrive. Et c'est comme ça que je vais réussir ma vie et c'est comme ça que je vais réussir le temps que je vais perdre. C'est-à-dire soit que je vais le perdre des futilités et de donner des excuses à moi les mecs, soit que je vais l'utiliser des choses qui vont me servir par la suite et je donnerai l'exemple et je travaillerai pour moi et pour ce que je veux faire. Donc pour toi, petit Sam, impossible n'est pas féminin. Non, ça n'existe pas et ça ne doit pas exister. Je suis sûre et certaine que toutes les femmes, ça n'existe pas impossible. Ouais. Et alors, il y a quelqu'un qui dit la différence entre un rêve et un objectif, c'est juste une date. La différence entre un objectif et un rêve, c'est juste une date. C'est-à-dire que l'objectif, on fixe une date et le rêve, bon, il n'y a pas de date, mais on travaille dessus.
Mais toujours, c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler. Le rêve, c'est une petite partie de nous qui va nous déclencher le prochain but et le prochain objectif, comment il va être. C'est pour ça que j'avais dit la barre haute. C'est-à-dire, Merci il ne faut beaucoup. pas voir juste premier étage. Merci Merci à beaucoup. toi. On n'a pas encore fini. Nada, اشنو هما النصائح اللي ممكن تعطي لهاد الشباب اللي كيشوف فيك وكيبغيو حتى هما يديروا الرياضه ذو المستوى العالي وعندهم واحد الحلم رياضي اللي بغينا يحققوه؟ شنو هما النصائح اللي ممكن تعطي؟ كما انا دي ابتسام حتى انا كنشوف من نفس النظره ديالها. هو الواحد خاصو يدير واحد لوبجيكتيف اللي يكون كبير، ماشي شي حاجه صغيره. ويحاول كل نهار كيفيق انه شنو كيدير على ود داك لوبجيكتيف ديالو، انه يدير مجهود، يورغانيزي الحياه ديالو مزيان، ماشي غير بالنسبه للسبور يتبعو غير هو، لا يحاول يدير بزاف ديال الحوايج اكوتي، وهادشي غيعاونو باش انه يدير نتيجه مزيانه في حياته. حيت الا كان حط واحد لوبجيكتيف غير على داك الحاجه، ممكن نهار واحد تجي بيان سور يقدر يمرض نفسانيا بزاف د الحوايج، حيت ما عنده حتى شي حاجه واحده اخرى كيديرها. سينو الا كان كيدير بزاف د الحوايج غيخليوه فريمون قوي مونطالمون، انه وغيدير نتائج حسن بزاف، ما غيكونش عنده، ما كايناش واحد لا بريسيون بزاف بحال غير على واحد الحاجه، بحال كتقسم ليفور ديالك و ميم طون كيعاونك وتقدر دير نتيجه اكثر. انا النصيحه اللي غنقدر نعطي لاي واحد هو انه يدير مجهود دائما اكثر، ما يستسلمش واخا يكونوا بزاف ديال لي زيشيك في حياته، ديما ياخذ من اي اشيك ياخذ شي حاجه بوزيتيف من داكشي اللي دار. واي خساره واحد كيخسرها والا كيربح شي حاجه، كيكون ضروري واحد لو روتور اللي غيلقى فيه شي حاجه بوزيتيف كانت، وغتخليه يخدم بزاف على جاي، على راسو، على لي كومبيتيسيون اللي غادي يكونوا جايين من بعد. وكنتمنى التوفيق لكل شيء. Merci beaucoup, Nada, et bon courage pour tes projets sportifs à venir. Mesdames, merci beaucoup. Merci à Rabab Arafi, championne d'athlétisme. Merci à Abtissam Marifi, championne du tir sportif. Merci à Nada Al-Arash, championne de taekwondo. Et à Asma Nyong, championne de judo. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette table ronde virtuelle avec des Olympiennes marocaines. Merci pour votre présence et à très bientôt pour d'autres thématiques et d'autres invités d'exception. Au revoir.